তো ঘরের এখন প্রায় সব কাজ শেষ, শুধু রয়ে গেছে ঘর ঝাড়বো। চলো এখন যাবো আমি স্নান করতে। চলো এখন আমি কাপড় নেব। তো চলো, তো দেখা হচ্ছে স্নান করে এসে। এখন আমি দেবো তেল। স্নান টান তো কমপ্লিট, এনিথিং ডান। এই যে আমার ছোট্ট বনুটা, इन्ना मैं तो नहीं वीडियो होता है तुम्हारी तो होगा माँ तुझे बोल तेरे पिंडा दे लगा सकते हैं तेरे हुक लगा जाते हैं हुक तेरे पिंडा कभी वीडियो से ढुके हैं दर बार गेटो क्या करोगा जाओ ऐसा खाकिलो देगा बोले अच्छा तो खर्चा सब वो हमारा आता है दिक्कत नहीं करे वो वक्त है जब बड़ा बेशी है इधर निकुला तो वीडियो से ढुके तो भाया नहीं तो मर तेरे दो बड़ा क्या बोलेंगे भात का पता স্কুল দিয়েছে, দেখা হচ্ছে স্কুল থেকে এসে পড়ছে। এখন বসে রয়েছি এমনি। আজকের ভিডিওটি এতটুকুই, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। টাটা। Off করি।
আমি দিস না রে। গরম গরম চা আমার মাম্মিয়া খাবে। দেখছো আমাদের